बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आगे बढ़ते हुए बेटा, आज का हमारा ये आखिरी सबक है इस टर्म का, आपका आखिरी लेसन। ठीक है, इसमें आप एक एप्लीकेशन करेंगे और एक स्टोरी करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी एप्लीकेशन की तरफ। जी बेटे, एप्लीकेशन में ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, ये हम कर चुके हैं। अब हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। ठीक है, आपने फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त रखनी है हेड मास्टर साहब को। तो यहाँ पे आपको फिर मैं दोबारा बताती चलूँ कि बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहब, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सियालकोट, आपने कोई भी जगह का नाम नहीं लिखना है, आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख देना है बस। ठीक है, आपने कोई शहर कोई जगह का नाम मेंशन नहीं करना है। ठीक है बेटा, नीचे आप आएंगे तो नीचे आप लिखेंगे जनाब आली, और जनाब आली के बाद आपने हाइफन का साइन डालना है, ये मस्ट होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसके आगे ये साइन नहीं डालते हैं, तो आपके नंबर कट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, नीचे आइएगा अपने मतन की तरफ। तो मतन में आप कहते हैं जी, मौतबाना गुजारिश है कि मैं एक नहायत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद एक मज़दूर पेशा शख्स हैं जिनकी आमदनी बहुत कलील है। कलील से मुराद होती है बेटा थोड़ी। ठीक है, इस कमर तोड़ महंगाई के ज़माने में इस कलील आमदनी वाले शख्स को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप इनका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं आलिजा के बाद हाइफन का साइन। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है, लेकिन गुर्बत मेरी तालीम की राह में रुकावट बन रही है। यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा बेटा। मेरा तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, असातिज़ा कराम भी मेरे बारे में नहायत अच्छी राय रखते हैं। इन हालात में मैं बराए करम मुझे सालम फ़ीस का मतलब है कि पूरी फ़ीस, ठीक है, पूरी फ़ीस की रियायत देकर गरीब परवरी फरमाएँ ताकि मैं इत्मीनान से अपनी तालीम जारी रख सकूँ। खुदा आपका इकबाल बुलंद फरमाए। बेटा, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो लास्ट लाइन होती है ना, इसको आप एप्लीकेशन के नीचे अल-आरिज़ से ऊपर एप्लीकेशन के नीचे इसको लिखा करें ताकि ये प्रोमिनेंट होगी। तो ये ज़्यादा आपका जो है वो आपके दरख्वास्त का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, खुदा आपका इकबाल बुलंद फरमाए, ये आप थोड़ा नीचे अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप नीचे अल-आरिज़ लिखेंगे और अल-आरिज़ के बिलमुकाबिल राइट साइड पे आपने क्या लिखना है, डेट लिखनी है। ठीक है, और डेट कौन सी वाली, जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं, जिस डेट पे आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन, आपने वो डेट मेंशन करनी है। और मैं दोबारा आपको बेटा बता दूं कि डेट आपने उर्दू में ही लिखनी है। उर्दू में डेट जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है ना, 11 अप्रैल 2012 लिखी हुई है, तो आपने आज की जैसी डेट है 30 जून 2020, तो आपने वो उर्दू में लिखनी है। और दूसरी तरफ आपने अल-आरिज़ के बाद क्या लिखना है, आपका ताबे फरमान। क्या लिखना है, आपका ताबे फरमान, और आखिर में अलिफ बे जीम। ठीक है बेटा, अलिफ बे जीम आपने लिखना है, कोई नाम मेंशन नहीं करना, ना तो अपना ना ही किसी और का। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जी बेटा, आज की जो हमारी स्टोरी है वो पेज नंबर 187 पे 187 सफ़े पे ग़ुलाम और शेर की है। ठीक है, इस स्टोरी में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में ही स्टोरी को लिखना है। ठीक है, और आप उसको अपने लफ्ज़ों में भी पढ़ने के बाद लिख सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब स्टोरी लिख रहे हों तो आप जहाँ सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ पे आपने फुल स्टॉप डालना है। देखें बेटा, आप स्टोरी की तरफ चलते हैं। किसी मुल्क पर एक जालिम और जाबिर बादशाह हुकूमत करता था। इस ज़माने में इंसान जानवरों की तरह फ़रोख्त होते थे और ग़ुलामों पर बहुत जुल्म व सितम होता था। वो बादशाह भी अपने ग़ुलामों पर बेहद जुल्म करता था। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं और 3 सेंटेंसेस के साथ हमने 3 फुल स्टॉप भी देखे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसके कई ग़ुलाम इसके जुल्म सितम से तंग आकर भाग चुके थे। इसी तरह इसका बादशाह का एक ग़ुलाम जब अपने आका के जुल्म सितम की ताब ना ला सका तो वो निजात पाने के लिए जंगल को भाग गया और वहाँ गार में छुपकर ज़िंदगी बसर करने लगा। वो जंगल के फल वगैरह खाकर गुज़र औक़ात कर लेता। वो कभी कभी छोटा मोटा शिकार भी कर लेता। इस तरह वो जंगल में बहुत खुश था।
ایک دن غلام کسی شکار کی تلاش میں غار سے نکلا تو دور سے ایک شیر آتا دکھائی دیا۔ شیر کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رونگٹے کھڑے ہونا پتہ ہے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ جو آپ کے جسم پہ بال ہیں نا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اگر آپ خوف کی کیفیت میں ہوں، اچانک سے آپ ڈر جائیں، تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کے جسم کے بال جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہو تو اس صورت میں بھی ایسا ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بچاؤ کی صورت سوچنے لگا۔ اس نے جب دوبارہ شیر کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ شیر لنگڑا کر چل رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ ضرور یہ شیر زخمی ہے، اس لیے یہ میرے لیے اس قدر خطرناک نہیں ہو سکتا۔ شیر اس غلام کے قریب آتا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ وہ اپنا ایک پنجہ زمین پر نہیں لگا سکتا تھا۔ جب شیر غلام کے قریب آ گیا تو اس نے اپنا پنجہ اوپر اٹھایا، گویا وہ غلام سے کسی مدد کا طلبگار تھا۔ غلام نے غور سے شیر کے پنجے کی طرف دیکھا تو اس میں ایک بڑا سا کانٹا چبھا ہوا نظر آیا۔ سمجھ گیا کہ شیر اسی کانٹے کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے۔ چنانچہ اس نے ہمت سے کام لے کر شیر کے پنجے سے کانٹا نکال دیا۔ یہ آپ کا دوسرا پیراگراف بیٹا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ کا تھرڈ پیراگراف ہے، کانٹا نکلتے ہی شیر کی تکلیف رفع ہو گئی۔ رفع ہو گئی سے مراد یہ ہے کہ اس کی تکلیف ختم ہو گئی یا دور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہ دم ہلا کر غلام کی احسان مندی کا اظہار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد شیر جنگل میں غائب ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس ظالم بادشاہ کے سپاہی اس مفرور غلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر آ نکلے اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے گا بیٹا۔ بادشاہ نے غلام کو بھاگ جانے کی یہ سزا دی کہ اسے بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ چنانچہ ایک بڑے میدان میں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے اور غلام کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا گیا۔ تماشائی اس بات کے منتظر تھے۔ تماشائی سے مراد یہ ہیں کہ جو لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اس کو شیر کس طرح سے کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تماشائی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تماشا کوئی بھی چیز جو دیکھنے والی ہو، دیکھنے کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ تماشائی کہلاتے ہیں۔ انتظر تھے کہ شیر پلک جھپکنے میں غلام کو چیر پاڑ کر کھا جائے گا، لیکن تماشائیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خونخوار شیر دم ہلا ہلا کر غلام کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ اصل میں یہ وہی شیر تھا جس کے پاؤں سے غلام نے جنگل میں کانٹا نکالا تھا، اور شیر غلام کے احسان کا بدلہ چکا رہا تھا۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر ظالم بادشاہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہا اور اس نے غلام کو معاف کر دیا۔ آگے بیٹا آپ نے اخلاقی سبق ہمیشہ اینڈ پہ جو ہے وہ تھوڑا پرومیننٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے اور پیج کے سینٹر میں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 اخلاقی سبق بیان کیے گئے ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اور نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو لکھتے ہوئے آپ اس کو ضرور انورٹڈ کاماز میں لکھیں اور پیج کے سینٹر میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بیٹا یاد کر لیجئے گا۔ آپ کا سیکنڈ ٹرم کا جو سلیبس تھا وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا سیکنڈ ٹرم کا سلیبس ختم ہو گیا ہے۔ اس کو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ یاد کر لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔